ka parti de la nota bolo o dlani manoro o dlani be yere dlan fo folo na yere dlan fo abe so ka to dlani fo abe so ka fanga nyini o konona na o de kama anye parti si ka bolo fro kala anye bolo fra chamanga parti la parti bolo fra damene mi ga galena bela jeli o e comité wi comité o mana boy section bena ni section bonay coordination bena coordination sous au kacha et région cercle be na ka coordination mesdames les cercle là et région be na ka coordination ani Bamako district o ya da ma coordination o coordination nous olu be talike section ani section be talike comité là o ma nous ne be congrès là ben nous le congrès là ben congrès mena hakila nouveau ka tableau mi fo o hakila no tableau yi bureau politique na be bo congrès la bureau politique be baraka no kudi congrès flani nyomonche sali congrès o kase bureau politique nga nyonyo mi ke o ga comité central de franonga comité central ni o mana o be bureau politique blastra gele o mana na gele mu be congrès nyomonche na se ka congrès franonga donc o de parti si towi o de a tableau yi nga a foli chekai a foli kano mais a bara keli ka gere sabo aka misen abi moya de fo abi dawle mutu de fo abi miria de fo kadaka abulu bela jere bo be kala ka do parti ka kungel na re kono kungel do fana bi kanani kana fa de do ni ko socialisme ni ko furuba ko re a jengero kacha ataburu kacha donc o bela jere o be mun fo abe mun wajibi ankan o ye ka kalanso avec kalanso de wajibi ankan o kalanso on va pas trouver kana ko formation politique et idéologie mais il sait ko kalanso la segi ni jama madlan ni base masro ni mugo maye donc anya ba la bimi e bié parti sadi yelelo akila barabe ta chugo mena parti bambolo bi parti bambolo bi mais harsa parti lakika tambolo parti lakika ye minye o ye domina mena nyongo sranga programme kono bela jelen ba famia ka fo har na fo ki ni de di midi ni parti ma parti nyo ye kaba ame miri planeta shi blaka ka se anga choroba ni musoroba mi bana kuchala masa gansande juguya min kɛra an ka radio la juguya min kɛra an ka parti la o de kɛra u sata ye an bɛ miiri bilake ka tasi bilake ka se an ka cɛkɔrɔba minnu sara ɲɔnɔ n'o ye kɔrɔdugu planteur ye n'u taara don a kan k'a cɛ tigɛ parce que ani parti kɛri sadi u bɛ taga ɲɔgɔnya la manamini malikite n'u taara fana faga ka da o kan an ka mɔgɔ minnu minɛna kɛɲɛba k'u bɔ ka dɔw bolo kari walasa u kana se ka élection kɛ o c'était bingali min kɛra parti sali tɔndonw na nin bɛɛ b'an ka parti kɔgɔ ka taa nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ anw bɛ taabolo min kan tiɲɛ de b'a la nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ anw bɛ ka fɔ ko mɔgɔntɔɲɔ ye min ye anw bɛ ka a kɛwale kɛ o de kama bi min ye bi ye parti sali ye conseiller 282 de parti sali ye député 5 de parti sali ye maire 15 de o la n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i b'a lajɛ jamana in kɔnɔ parti sadi n'a fɔra parti minnu bɛ opposition na bi ni URD bɔra yen parti sadi de bɛ na n'i y'a jateminɛ fana parti minnu bɛ assemblée kɔnɔ n'i y'a jateminɛ parti sadi bɛ na ni CODEM de bɔra yen ka d'a kan URD RPM ADEMA olu bɛɛ ye sun kelen de ye olu ye fanga kɛ ka mara kɛ. Donc ni olu bɔra ye CODEM bɛna sadi bɛna an ye élection tɛmɛnen min kɛ an ka liste tun ye liste 225 de ye wari min tun b'an bolo k'o baara kɛ miliyɔn 30 n'i y'o miliyɔn 30 tilan an ka liste ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ta ye 15 de ye 15 o nana ka na mun d'a ma o de ye conseil 282 ni 2 d'a ma ni caman fana fosi o la cogoya dɔ la cour constitutionnelle. Donc n'i y'a ye 15 ma se ka min kɛ 15 ye Mali denw ma yɛrɛ dɔw ta kɛra 5000 ye
dɔw ta kɛra 10,000 ye dɔw ta kɛra 40,000 ye n'olu sera ka sɛbɛn in sɔrɔ tan o kɔrɔ dɔw y'u ta bɔ dɔw y'u bolo don pɔsi kɔnɔ o kɔrɔ dɔw y'u farisogo donni o kɔrɔ dɔw wulila k'u tagama ka kuma fan bɛɛ fɛ k'a bɔ u yɛrɛ la k'a don parti la o de y'a to an ye nin conseil ninnu sɔrɔ o la an b'a faamuya o la k'a fɔ ni mɔgɔ ni ko donna son domaine la foyi tɛ se k'a kunbɛn wari tɛ se k'a kunbɛn